سير Azul. يبدو كان إثيوسين زي الباسك إسبانيا، يبدو كان إثيوسين زي المواطن المغرب زي الريف ولا زي الرباط ولا زي تطوان ديال الصاد طنجة، سويت مثلا إثيوسين غانا زي مليون بجن زي الجزائر، شوف في الكاميرا نايت سيدر رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، وش مثلا إثيوسين غابل زي إسبانيا، وش مثلا ميلودا ديمتو كنقع يجونا غاديوسي نتشكر بنصوت طاس نصوت طاس غانا. الموضوع النهار اللي غندير اياماني وكاع سيمانايا يمكن تسمى القاع هو زمايل الناس غانيك. انا استعرضت احياء اللغات الحقيقه ولا شي احياء اللغات، ولكن باش تستمر اللغه ني التجربه يجينا يتمثل ديال الباسك يتمثل ديال القبائل الجزائر هذا الشيء يجيه تنعرف من المغرب. قبل ما الشغل مثلا كيكون يبدا يعجبنا الحصوات طاس كاين مثلا غير يوسف غارب باش كيمسكوا المعاونين في تمسكوا الميقان قرابيلا زي باس تمسمون المسينيسا برما فتو امجيج التحيه السماره مريو في واش مثلا يبدا غاس الترجمه غاس باليوت هي مثلا ينكراف لجان كيعو كاشا لجان ديال حبسنا المغرب هنا يوذان يتوطفن دي الجهه نعرف من المغرب لين يوذان توحكمن 20 سنه يقصر الحصوات طاس ديال النهار والدي في الخصوص نطوض غاوش كواسمين وسكواس جديد باش غيتمثلوا اقاطم ديال الحباسات تعانى صدون لانه مي غافون ديال حسيمان ديال الشمال المغرب فنخبر لي وفي غنبوش غنفصلا اللي غتسن شي الدوله بالعكس هنا شي وذان خصنا نعرفوا حي المغرب خصنا ندير ليه المواطن صغير المغرب زين قاعدنا الصوات نجوز البقران نقراص تحيه نضاليه كنيو غير بمانا كنت مع الحبس من اجل الكرامه نغشي نغتير لي يويدو يتجي مغبارة يلو داخل لا قاسيش نترجم غير اللي معتقلين هو Bueno, él quiere que haga la traducción solamente una parte. Bueno, la otra parte es bienvenido a todo el mundo. Dice que desde aquí mandamos un saludo enorme a los detenidos de RIF. Nuestros hermanos están en la cárcel por 20 años de prisión por solamente salir a la calle y decir basta. Entonces desde aquí, y ahora que está entrando un nuevo año, pues nos sentimos muy tristes y por eso él quería que yo transmitiera a todo el mundo eso. ¿Bailí فاهمة؟ إذا تنمية تكنيو السيتي مغاس ألاف أي يوسان وثلاثة يوسان نهارات تيوشاد لحد جنايو ما يخصيكوش السعادة غيج يمكن أن نحسيو ضري ميساجي ويا مخالفين اللي مخالفين يعيشوا ذاتنا سلوغنا سلهويتنا المزيغ ثلاث ترلي كيف مزيغ في مزيغ كيفهم الجر الأستاذ جمال بالحاج نتا أستاذ اللغة الأمازيغية يعني درس أساتذة غايتخرجن هاد الصغار اللغة الأمازيغ في المدارس المغرب نتا كيفهم غايشوفوا أنا مسقية اللي ندوك هاد النقزي الجمعية القرابيلة وتنمية زي الباسك في الضغط مزوارو يمكن باش نستنايا ويا نقدم على غير المدن غادي يوصل زي المغرب زي الساعه زي جيفنا الريف اكيد نغاس المدن انقران مصطفى العادق يصدر زي مدينه الوجده الاستاذ مصطفى العادق وجات نستنى باش نستناو ويا يصدر زي مدينه الوجده قاس يجوز من تحيه تنميه صوت تاع الاستاذ العادق اكيد استاذنا عبد الهادي محرف حتى غير العقبه صبح استاذنا العادي ذا سلمان يتداوي الوجده استاذنا عبد الهادي محرف يصدغنا غزي تيطاوين ذا المدرسه تاع تداوي تيطاوين اكيدنا اسلمنا السي عبد السلام خلفي يصدغنا زكار الباط نتا بسماد باحث قصقي اسينا قدام سنتو سنه مزيغ المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه
اكيد اسلماد نضن جواد الزوبع انت اسلماد انتو ثلاثه مازيق ذاك من طنجه اكيد اسلماد السي العزوزي منعم العزوزي وسيد غنغزي من الكتاب ورد نتا اكيد اسلماد بن عمار السي بن عمار سيد غنترجم الكتابين اكيد اسلماد اكيد اسلماد المصطفى بلمان المصطفى البوزياني انت لا صحفي اذا عن الرباط الراديو مازيغ اذا عند مازيغ المصطفى بوزياني تقريبا مش المسيني سالي عندنا اكيد غيحضر لجميع المحطات نتاعك مرمان ستاف السي بوزياني انت فيت اكيد اكيد يسمى ظنيدا مثلا حكي بالحاج انت مسيني سا مسموح مسيني المكتب التنفيذي اكيد الاستاذ محمد المساوي محامي تنزيل المكتب التنفيذي مسموح مسيني سا اكيد السي محي الدين قيقة 30 سا مغاني غير رئيس مسموح مسيني سا اكيد السي منعم عموري تنزيل المكتب التنفيذي مسموح مسيني سا اكينيرين ديجا قدم السي محي الدين تشكاف اكينيرين ربما تلتحق على اسم هذا النظام لان كرديش الظروف الناس يمكن الوسائل النقل يمكن جيت باش تاخذ حاجه ولكن على يقين بان عاد تلتحق زاكنا غسل هذا النظام دونك وزعما هذا السنه اللي غتقدمها اي مثلا يتنجر تغير غسيل باسك دونك اسم هذا محمد اتفق نقدم اي مثلا إمغناس نغريش المازن غيدير شي ديال محمد كواير أتف سينيور تشيما أغني قدم عاود أغني قدم يمدو كارينس ديوسيس أكيس ديال نلباس كانوا شغوار وسلمدنا تلماتين محمد تلماتين نسيت مرة يعني غني عن التعريف أتف أغني ستيو شي حاجة هذا اللي قدم فينس هذا يقدم يمدو كارينس أكيس ديوسين لازم بيت المرة وخويا مش الميل فنقرأت يولا مرة يتلينا وكنت نخدم لماسينيسا مسلم دي سبتمبر وكان نقي الليلة نكون إذا سيكون الطمير نساد جيراني ولان اخترقت من زي الفكرة إن ممكن نساوى شهرني الأول سبتمبر اللي قاعدول ناد النووي يودان توسنا شهر توسنا ماشي خدمنا طاس خدمنا قلنا وي التيكي اللي نكون قارس أساوي التمازيغ غاكوي يعني ينعاش خلاص تيكي نكساكي التمازيغ ثا يلوى قلنا لبس إذا ذا الميرثي يولي جوساي اللي قبلن دياسنس القبائل هذا بدو ماس خالد البزاسي يتواسن عطاس من زمتا غاسروان يوث مسموت قارناس ثاوينين يوث مدين الميزكان يوث تمسمونتين مزوجة إقلان دي ثموت القبائل خدمنا الطاس نوان خصوص خدم يجن الكافي ليترال ماني تعرضنا طاس يسلماتن تعرضنا طاس اليورا والتاريخ المسكون والتسكيلة طاس نتوثايين طاس نمولن طاس نقاوسيوين نتوسرايين مش تعرض في السريري تقدين لثمور القبائل عاود ديور يجاري مزورة نكافح أنا طاس في مزيفة من زيغ قناس عطاش نمورن فمسمو بنينس ماشا مازال يتعاد يخدم في ملايا مشي نسال نسيتيل مشي نقارن سال نقارن نسيتيل غادي مسلا شويت غف ثمسلي ثقبايليت مامش ثمسلي ثقبايليت نستفاد كان راكي من الخدمة الثقافية اللي تمسلي مامش تكشف مع تالف كما مش قارني فيه مامش تالف ثقبايليت غف زي خديشة مسمونين في الكريوين في اللسانين غارنا
نراس ديال السجن نظمي ذا سماد قصدي عشوي يسد سيوت تدارت مزيان قارنا سكفالو يثرماس نتمر في القبائل يثرماس نتمر في القبائل ذا سماد نتمازيغ يسلمات تمازيغ نغفى قبائليت اللي تسناويت ياك تسناويت سنليسي يعني ثانويه خلاص مشيت تسناويت انت مش خساره دواويجن يخدم قلنا لي وكن مخ هذه السيول في وقولن المشاكل يغارنا يثمر مشى عاود يوكل مخان نيسي مين تقن قلنا ماني جان روح ماني غاصاوغن دوك سكواسنا الزفنا غارنا عاود السين مثلا دا غيلاس عز الدين واخا غيلاس عز الدين سنفن رمات لكن ايوا رمات قرزنا غنمشي نلقى قرزنا يعني خدمنيش القاعده تمرينيت يصلحنا الطاس قصرنا شويه الجيتار نسن عداني الراديو السي مزاويه مزياني رمات الاثنين مشى عرفني من زي ذي حنجي لنا مزيانا ذراو قبائليت من زي إلين ساول تقبيليت واحد ولكن ذراو انت قبائليت قبائليت إذا عاود عندنا فطاس الأمور تنزولت من زي السينا خدمنا ديش تغيوانت شنو قال تغيوانت البلدية خدمنا في تغيوانت غارسن يسقامو وسقامو إلى مزيان ولد قربي حضريين الشغل ندين سقاموني حضريين إلى مزيان خدمن هذا القطاس ونار نبدا غادي يساوي في منايا مين تقن ما مش تقن مخ أتشم غدا هدف تقبيليت ديك لي زاكتيفيتي نيسن العمليات المسلكي واخا غير نعاود نقالو محمد بالقاسم ذكر محمد بالقاسم و الجيش الثوره ذاك الاولي ماشي سلسلاح سلسلاح الكتروني و محمد بالقاسم ني غاس نشمو مخ الصناعه تزوامير كرا ثلاثه رئيس كويس يسكوجايا ميت السنه انا غاشك مش غريق مش المذاق ثمازية ثانسلس لينغويستيك ناقاش مثلا نمشي نخدم زيرو ونجيبو النتيجة باش شك الصوت فطاس النتيجة أكثر من نمشي نخدم الزاويين الخدمة من أنت هذه سير الزاد غفر خدمة غفر قديشيش ماشى أي جانكا يكون يجي المجموعة يجنو كذا مزيان خدمن خف الانترنت خدمة تسويقية الترجمة من فايرفوكس من فيسبوك مع باس تمثال النظني من قوسي النظني نتا هذه سيولة فان في منايا ماشى أمورا مقران جدا أكار نتسالد غير قبايليت نتسالد غير قبايليت كومن فويس من البرنامج قناة كومن فويس برنامج هيك كومن فويس يوجد ديج البرنامج ماني نجمع مرة تقبيلي في التيلي لقيت دي الانترنت سياف ساون سياف زاف الانترنت تزمر هذه السوق غير قبايليت غير انجليزي غير فرنسي لا ماني مايج غير ما نلقى الخدمة إلى فين زبرنا نخدمن ماشي زي منايا نخدمن غير يسال ما تاعس لأن الشيء ننفع غادي ينفع ما إلي فين أدقنتي زمار نسن مخ أدكونن إشت مسمونتا مزيان أنا غيش نوقراو مزيان لي سبيسياليست تاع لينفورماتيك زعما نخدم هكا واخا دايا نورتوغايا ماسا كاميرا نيتسي سنت مرة نترتس الوايت الكونغري مونديال المزيغ كرا كاميرا كنزر نتات كاميرا نيتسي سنت مرة تخدم الكونغري مونديال المزيغ
نتاف تسيول اكيد ناق غف لي زانستيتيوسيون يعني الوطنيه والدوليه مخ نزمر نخدم غنفكر مخ تكشل نغتالف ثقبايريث نغتاليفيث غير المعاهده الدوليه من زي نزرع ثقبايريث تمازيغ قتروخ ذوال أمصي اوفيسيال رسمي دي ثنوران المغرب الجزائر ماشى قلنا رجعوا أمصي كان الزر مخ استراتيجي راني مخ نعوض شويه الريزولتا شويه النتيجه ما بنش مش راس المال وها في مورد اسبانيا نتنازيات وريا ناس سكوسايا وقاسم واخا قاسم ما نقدرش لا بالقاسم زي يساعد يلا ذا عرفتي الناس ما تبغي هذا صف صحيح من زين تاع لا لا مزير يتكي نتسميت بيان سور زمرا تصرت تيكا مضبوط باش نتاول ديوس باش نتاول ديس هو اللي تيكي اللي خدمتنا انت اللي راحتي واش نهروح نروح عندي الطويل اللي شايفين يجي واخا كمل Azul. Egunon, eta mil esker gu hemen hartzeagatik. Manerarik zintzuen ala guzuek gure hizkuntzan ere agurtzea eta eskertzea zintzuena eta sakonena. Ilusio edo emozio berezia dugulako hemen izatea. Ilusio berezia ere, ez jakintasuna ere, eta zuekin ze partekatzen dugun. Je vais continuer en français, si tout le monde comprend. Je disais que la manière la plus sincère et la plus profonde de vous dire bonjour, c'était de vous saluer en notre langue. Et la première chose qu'on a à vous dire, nous les Basques, c'est surtout de profiter de tous les moments, de parler, de communiquer en vos langues. D'accord, de ne pas trop vous déranger pour nous, si on ne comprend pas et tout ça, c'est pas grave. S'il y a des débats et tout ça qui se créent, qui s'enflamment aussi, ben, n'hésitez pas. Nous, voilà, on va juste demander quelques points de traduction, juste histoire de suivre le fil. Après nous, on va essayer de faire nos présentations en français, sauf Guillaume qui ne sent pas trop de parler, donc on va essayer de traduire tout ça. Donc nous, on vient du Pays Basque, on vient de deux territoires distincts, un territoire qui est dans l'État français, Madi, Chalachoua, et moi, Cham, Haïdé, sommes de à peu près vers Bayonne, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Ouais. Et Tchema, Abarakeli et Lyon, Chalachoua, eux viennent du Pays Basque Sud, c'est-à-dire que c'est sous l'État espagnol. Voilà. Et eux viennent entre Saint-Sébastien et Vitoria-Gasteiz, une vallée, la vallée de Arrachate-Mondragon. Il y a des alternatives et tout ça. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être pas. Ils viennent de là-bas. Donc, nous, on représente l'association Galabidé pendant ces jours-ci, même si on ne travaille pas tous pour l'association Galabidé, on est des collaborateurs. Donc, l'association Galabidé, c'est principalement tourné durant ces premières années vers l'Amérique du Sud pour voir quelle était la situation des peuples indigènes là-bas, des communautés linguistiques, quelle était la situation linguistique de chaque communauté
évidemment, la langue commune étant l'espagnol, mais aussi culturellement, ça a été plus facile pour l'association Galavide qui est dans cette vallée de Mondragón de se tourner vers l'Amérique du Sud. Et il y a quelques années maintenant que voilà, on a quelques contacts avec l'Afrique, les Kurdes aussi. Donc pour nous c'est une grande première d'être ici. Et je disais tout à l'heure en basque que c'est une émotion particulière d'être parmi vous ici. D'une part parce que on ne connaît pas grand chose de vous. On a entendu parler, oui, mais on espère vous connaître beaucoup mieux à l'issue de ces 3 journées. Et malgré tout, voilà, on n'a pas forcément de crainte. Au contraire, on a une illusion aussi particulière de vous découvrir votre situation et aussi de partager notre expérience. Voilà. L'association Galavide, elle est centrée sur un concept qui est la coopération linguistique. La coopération, c'est apprendre les uns des autres. On ne se place pas plus haut que les autres. Voilà, nous, on considère qu'on a une expérience de revitalisation linguistique de la langue basque qui peut être assez intéressante à partager avec les autres communautés linguistiques. C'est aussi toujours très intéressant d'avoir un écho du monde extérieur pour voir nous où on en est, avoir ce miroir-là, cet écho-là, c'est très intéressant. Et bien évidemment, on espère apprendre beaucoup de vous. Nous, on a nos idées, on a nos prises, on a nos pannes aussi. Donc peut-être qu'on va apprendre des choses ici qui vont débloquer quelques situations chez nous, on espère. Et on espère aussi vous apporter quelques éléments, quelques clés qui vont être valables pour nous et peut-être que ça peut être intéressant aussi si vous avez quelques blocages ou pas, hein. Si vous avez quelques ambitions, quelques projets, peut-être que vous allez trouver un écho à vos projets dans ce qu'on a réalisé nous ou dans nos projets à nous. Voilà. Donc, comment on dit merci et bon séminaire à tous. Je suis en train de parler d'il y a 40 ou 60. Un manque de modalités unifiées et standardisées de la langue et une existence de la langue dans les médias de communication, éducation, littérature. Langue minoritaire en processus ininterrompu de minorisation. Mais nous voyons ici, en 1991, de la population bilingue et d'année en année, jusqu'à 2011, la population bilingue a augmenté. Voilà. Nous avons ici des diagrammes de l'évolution de la compétence linguistique de la communauté autonome du Pays Basque et en marron les bilingues. Et nous voyons en 2006 comment ça a augmenté les bilingues et comment la culture et l'identité. Compactation, l'unité ou l'unification de la communauté est aussi. 3 éléments essentiels des locuteurs complets. De la langue orale à l'écrit, le développement de la langue dans tous les domaines, et l'amplification des fonctions d'utilisation et création des territoires hégémoniques de la langue. Ici, nous avons 3 générations, 3 périodes. Le basque pourrait disparaître en 3 générations. Nous avons des processus de perte de la langue, les grands-parents parlant la langue d'origine, les enfants. Probablement l'une des plus anciennes langues que l'on connaisse. Del origen de euskera se pueden decir muchas cosas, pero pocas definitivas. Digamos que genealógicamente es una lengua aislada y que por tanto no se puede afirmar
que provenga de un único tronco lingüístico junto con otros idiomas. Aujourd'hui, elle constitue une petite communauté linguistique minorisée. 3 millions d'habitants, dont 800 000 personnes sont locuteurs de basque. La langue change au gré des divisions territoriales. Officielle, au sein de la communauté autonome basque, partiellement officielle, au sein de la communauté forale de Navarre, tandis qu'elle ne jouit d'aucune sorte de statut officiel au Pays Basque continental ou Iparralde. Puedo decir que a finales del siglo XIX, pues el 70% de la población del Euskera popular, herri euskera que decían, y los que defendíamos más el euskera unificado, euskera batúa. Para ellos era un euskera que de alguna forma iba en contra de la tradición y que de alguna forma iba degenerando el euskera, porque según ellos utilizábamos palabras que no eran de tradición, sino que se hicieron los modelos A, B y D, se publicaron muchísimos métodos, libros de consulta, material de enseñanza en general. Donc nous on propose de passer au débat après la pause café, juste encore très nouvelle ici. Juste bien souligner que des années, à la fin des années 60 jusqu'aux années 80 à peu près, s'est effectué sans l'appui des pouvoirs publics et aussi de manière semi-clandestine, puisque une grande partie du Pays Basque était sous le franquisme. Donc il souligne ici l'importance de l'initiative populaire, de l'initiative sociale, qui ensuite, si elle arrive à tenir le coup et à s'articuler assez bien, peut débloquer pas mal de choses au niveau des pouvoirs publics. Et aussi, il a souligné une autre importance, c'est que cette initiative populaire-là a placé les bases qui ont été évoquées ici. C'est-à-dire que les Ikashtola, par exemple, les écoles en langue de base. Plusieurs points en commun entre l'expérience basque et l'expérience amazigh au Maroc, notamment quelques débats sur l'unification et la standardisation de la langue amazigh, ce qui était le cas des Basques. Mais il y a aussi certaines différences entre les deux expériences. L'expérience basque, la langue basque, il est en train de gagner le terrain au nombre de locuteurs, de domaines, de fonctions. Par contre, au Maroc, c'est l'inverse. C'est en train de recul, de perdre des locuteurs, des fonctions, etc. Je crois que l'expérience basque est due à cela parce qu'il est essentiellement caractère associatif, populaire, ce qui était le cas au Maroc dans les années 90. Mais depuis, l'État marocain a pris en charge la promotion de cette langue par son officialisation, médias, scolarisation. Et le paradoxe, c'est que depuis, cette langue recule dans le nombre de locuteurs, dans le nombre de fonctions, etc., etc. C'est un paradoxe un petit peu très... Une autre question, je ne sais pas comment nos amis basques l'ont vécu, c'est que je crois, parmi un handicap majeur de Tamazight, je parle essentiellement au Rif, c'est les attitudes linguistiques vis-à-vis de cette langue, qui sont dans la plupart des attitudes négatives. Je parle essentiellement des locuteurs berbérophones, qui parlent le tarifite. C'est une langue qui ne sert pas à beaucoup de choses,
une attitude négative, etc. Je ne sais pas comment nos amis basques ont travaillé sur cette... de la langue basque, puisque je crois un peu il y a des différences, mais il y a aussi des similitudes entre les deux expériences. Concernant la langue amazigh ici au Maroc, donc on a travaillé depuis 2003 jusqu'à présent à, je ne dirais pas unifier cette langue, mais à créer des manuels scolaires, mais à enseigner premièrement les dialectes. Il y a trois étapes. La première, c'est la première année et deuxième année, donc on est toujours dans les dialectes. Il y a un aspect de standardisation qui touche surtout l'écriture, surtout l'orthographe, etc. Mais toujours on est dans les dialectes. C'est-à-dire qu'il y a le dialecte du nord, et puis le centre c'est Tachrihi, enfin Tamazight, et puis Tachrihi. Mais à partir de la troisième année, donc il y a une certaine ouverture sur les dialectes, les deux autres dialectes. Donc l'ouverture surtout au niveau du lexique. Par exemple, en Tarifite, on utilise le mot Ayred pour le lion, mais les autres régions, on utilise le mot Izn. Donc ça entre dans donc on peut les utiliser dans les textes, dans les manuels scolaires en même temps. Et à partir de la cinquième année, cinquième et sixième année, donc avec quel âge? En primaire, ça c'est en primaire. En primaire, donc à partir de 6 donc 10 ans, à partir de 10 ans, donc cinquième année et sixième année. Donc on est à cette étape-là, on est dans... Avec les moyens qu'on a, et dont l'objectif est le même, c'est de notre langue et notre culture. Je connais très bien l'histoire basque du côté français, parce que vous voyez parler français. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois là-bas, pour rencontrer les militants, les activistes, etc. Moi, j'ai une question, c'est-à-dire sur... je vais essayer d'être bref. D'abord, la standardisation de la langue basque. Nous, on est sur 9 pays. Et chaque pays, c'est un État à part, avec les pays du Sud, c'est pas comme les pays du Nord, c'est des dictatures, etc. Et moi, je veux savoir comment vous avez, c'est-à-dire les étapes, comment vous avez pu passer du dialecte à la standardisation de votre langue. Et est-ce que vous l'avez fait du côté espagnol, après vous l'avez partagé avec le côté français où vous avez travaillé tous ensemble? Parce que nous, on parle de Tamazight en Algérie, de Tamazight au Maroc, de Tamazight en Libye, et alors que si on parle de Tamazight, il n'y a qu'une seule langue Tamazight. Si on veut vraiment y aller vers quelque chose de commun qui concerne toute Tamazight. Alors je veux bien savoir, c'est-à-dire les étapes que vous avez, c'est-à-dire comment vous avez fait. Est-ce que le passage des langues, par exemple des dialectes, vers la langue officielle basque, est-ce que c'était facile? Est-ce que ça a été accepté facilement d'abord par les gens des différents dialectes? Et aussi, je veux savoir, sachant que la politique française, vous avez entendu les langues régionales, n'est pas favorable l'enseignement, parce que chez nous, quand on parle de l'enseignement de Tamazight, il est officiel en Algérie et au Maroc. Mais réellement, jusqu'à présent, on enseigne Tamazight. On n'enseignait pas en Tamazight. C'est-à-dire, on étudie seulement la langue Tamazight. Et ça commence même pas, c'est-à-dire c'est la langue maternelle, on ne la commence pas dès qu'on rentre à l'école. On rentre à l'école, on étudie la langue arabe, après la langue française, et c'est après qu'on étudie notre langue maternelle. C'est-à-dire c'est logique et c'est irrationnel, mais ça se passe comme ça. Je veux savoir, c'est-à-dire comment vous avez fait. إتاني ريكال دي رابات patrimonio culturel. Comment c'est à transférer ou comment c'est convertir un patrimonio oral à l'escrit a través du folclore virtuosos de nuestra comunidad es Israel
Y también nos podéis decir qué relación tiene el patrimonio vasco, euskaldun, con el patrimonio norte de África. En general, los guanches, bereberes del Rif, del Atlas, del Sur, de Kabylie y tal, y Asco Herria. Y bien, según los escritores, por ejemplo, Joshi Basari Unandia, en su libro, Somos como los moros, en la negra. Es un libro estupendo que narra, por ejemplo, el primer gramático era vasco. Exacto. Y después hay otro escritor, por ejemplo, vamos a decir Miquel Unamuno, que también ha gastado bastante tiempo para dedicarse a este tema de cultura, de lingüística, de sociología. También no vamos a olvidar los grandes israelíes, los grandes, que es parecido a los riberes, pero en País Vasco el hombre que practica, que celebra esa herencia, supongo. Y también lo encontramos en Noruega, es el mismo, y aquí en África es el mismo. Son los pueblos, comunidades muy menores, que todavía celebran ese tipo de patrimonio oral قديم وإنما قد عندك سليت زيطاب رابيدو ضيا يوض أي باتريمون تراث صناعي تراث شفوي فولكلوري صناعي مخزين إما العلاقة غاس نزال جوار ونسلميز يعكس مثلين يكسريو بالألمان ناس ما السيكريتون ذين الأنشطة نسل por ejemplo tienen bastantes actividades tienen la crónica basque pour leur présentation, qu'il s'agisse de la communication, la première communication qui a été présentée par notre collègue, et aussi le reportage qui a été très clair et très intéressant. Et comme l'a dit notre camarade c'est Abdelhadi, donc on retrouve presque les mêmes schémas, les mêmes situations lorsqu'il s'agit de contexte, où il s'agit de l'intervention sur les langues. Seulement, je voudrais dire qu'en ce qui concerne le basque, quand même, il a des particularités. Je trouve qu'il y a la particularité géographique qui est très importante. On est de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis il y a des particularités aussi sociales et historiques, et qui ont fait que, je vais rejoindre notre camarade, ce qu'il dit lorsqu'il parle de l'industrie, par exemple, de la culture, comment on est passé de l'oralité à faire de la culture, par exemple, un élément de prestige et qui est très important sur le plan, par exemple, industriel. Je trouve que là, le Pays basque a pu s'approprier la langue, non pas seulement en tant que facteur linguistique, mais aussi en tant que facteur de développement social. Et ça, c'est très important. Donc moi, je trouve que ce point, il est très important. Et comme notre camarade tout à l'heure, donc avant de passer à la pause café, il a parlé de la Navarre, donc vous avez parlé de la Navarre, vous avez parlé de l'application politique. Je voudrais vous interpeller là-dessus. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a la même dynamique, le même souffle par exemple, sinon la même continuité sur le plan de la revendication sociale, linguistique, identitaire, en passant du Pays basque espagnol au Pays basque français. On sait que la France est un pays, par exemple, sur le plan linguistique, un État jacobin qui ne lâche pas l'affaire linguistique, comme c'est le cas en Espagne.
qui d'ailleurs, on peut dire facilement qu'en Espagne aujourd'hui présente un modèle qui est très important, non pas en ce qui concerne la langue, mais aussi en ce qui concerne cette transmission familiale-là est restée toujours très importante, même sous le franquisme et sa répression. Y creo que tiene que ver también con un sentimiento de orgullo por lo que uno es culturalmente. Et ça tient aussi à la fierté, l'orgueil. Un sentiment d'orgueil. La appartenance. Por ejemplo, en mi familia, ¿no? Pues mi padre fue como todos una persona que se le negó o castigó en la escuela por hablar euskera, y yo cuando yo nací estábamos en el franquismo y el euskera no tenía posibilidad de expresarse oficialmente. Donc, parmi tant d'autres, à son père, on lui a interdit de parler basque à l'école. Eta ni jaio nintzenean, euskera etzelen ofiziala etzelen. Et quand lui est né, on était sous le franquisme, la langue n'était pas officielle, il n'y avait rien qui se faisait en basque. Baina, socialement. Nire aitak eta amak bizitza osoan inoiz ez diate hitz bat euskara erdarazten. Mais toute son existence, ses parents ne lui ont jamais parlé dans une autre langue autre que le basque. Eta nik hiru seme ditu, eta nik NSMei, zarrenak emeretzi urte ditu, eta ez txikienak edo. Inoiz ez dit hitz bat euskaraz egin. John, à son tour, a 3 fils. Et lui aussi ne leur a jamais parlé une autre langue que le basque. Et ses fils parlent toujours en basque aussi. Baina hori baino gehiago da responsabilitate pertsonalaren kontua. Il s'agit aussi d'une question de responsabilité personnelle. Eta da, inoiz ez diot egingo esaldi bat erderaz, o frantsesez o euskeraz dakilan pertsona. C'est une attitude envers plus de personnes aussi. Du moment où je sais que la personne en face parle basque, je la comprends. Je ne vais pas lui parler en français ou en espagnol. J'ai jamais parlé en espagnol ou français, jamais à une personne qui connaît basque. Jamais. C'est un principe fondamental. Es una responsabilidad personal. Galde ezazue hola den, ez da zean? Bueno, hori igual hau, zera baitzen da, baita ere, sartzen dela prozesu globalago batean. Tout ceci est bien entendu à comprendre dans un processus plus global. Eta prozesua da, orain dela, 50 urte egiten dela nolabait amets bat, eta amets hori dela, urrengo... À mettre notre enfant Ikastola dans tout ce projet. C'est une histoire d'autorité. Si on se met à vendre du rêve, si on tombe trop dans le marketing, oui mais ici c'est super, il faut faire attention à ça. Pas trop de séduction. Et si le projet est bien défini, le cadre est bien défini, c'est une histoire de responsabilité. Et c'est une histoire de responsabilité qui va conduire à une ouverture. Une ouverture du futur parent qui avait des doutes et tout ça. Diferentes ideologías de la gente de País Vasco para que se arregle todo el mundo en el mismo sentido en cuanto a la lengua, porque en nuestra realidad tenemos este conflicto. ميغاس المقدس دقيق جيبيني باسكو ان الزمام تسمون مقاعة ديفيرون ايديولوجي باش كلشي يتسد هذا نفس الري فيما يتعلق سواوات كتلاي Transmitiam la lide. Mon dialecte, ma langue materne, a été le Biscayen, après de Bilbao. Quand je m'ai avertissé, quand j'ai... Qu'est-ce
après à écrire et j'ai connu la langue standard, j'ai trouvé, je me approchimé à tous les autres dialectes. Je ne sais pas si on me transmite dudan. Niretzat izan da, ate bat irekitzea beste dialekto guztiak asko hobeto ulertzeko. Pour lui, le standard a été une porte ouverte à d'autres dialectes pour comprendre et apprendre les autres dialectes. Voilà, il m'a montré la variété de ma langue, bien sûr, sur l'expérience berazgarria. Ça a été une expérience très enrichissante pour montrer la variété de sa langue. C'est aussi un processus de 60 ans. Orduan hasieran bakarrik aldizkari batzuk eta irrati txiki batzuk. Au départ, il y avait quelques revues, quelques petites revues. Orain badugu prentsa idatzia, irratia, telebista nazionala, telebista eskualdekoa. Donc aujourd'hui, on a plus de diversité. C'est plus structuré. يمكن الافكار هذه مسكره ونتاع من يصبح سوطاس يحفظ سوطاس ومستيتين اللي من ديوسين سواء اسلاق الكمهان غير قيمن نير اسن النيفن اتفاني اغنى اكثر النقاش اتفان ستاف اكثر لان غير اسنتي يعني البدايه لي زمارينس اللي المراكز سبحان سوء سوطاس قبل ما نختم قيمه غير 4 ساعات اشكون ستصل من غير يتسمى الجبهه مباشره واحد ونص لان ما حد نمول خصك تسمى الشيء ياك مرة ممكن يتسمى المهم زي 7 ساعات خدمه غناري بوتيل باش نجي كما تسمى نجي ليميسيون نهار الراديو نتمزيق وغدا بون شو هكا شا ريزومينا انني ندخل باش ريزومي منايا دونك هذه كرياتيف ثيوي اللي تفانش كرا الافكار يكون تفانش من يعنان دوكا لنا في مورث إيواسكية ونش يعجبني عطاس من دنان مخساول في مازيغ نص في طراسكيف في مسكال مازيغ Están riendo porque he dicho su bereber, su amazón. Bien. Bueno, تيجي تمزوالو تيجي يعني الفكرة تمزوالو في غارنا غطاس نتغوسيوين نتغوسيوين يجمعن لانشا نتغوسيوين نتمشرايين يغفرنا جالسنت الحالة السياسية غارس مثني الحالة السياسية بلان غارنا لي ديمولان كنزان تمسرا دي السنات مثني غارسن إيجنت بورث ناقصنات تمويرة باسكين دون فرنسي باسكين دون اسبانيا الشيء غارنا 9 تمويرة يعني عاود تمويرة ونسبة مشى دونك المشكل مقور أكثر غارنا مشى لان تطاسن مسرايين غيشاركين لي باسكين لي مازيغ ماني مالنا تمزواروث محقري مالنا محقري مالنا محقر في بيتنا محقر ونخصي شي نساو السمازير اين مدنا الاثنين نشين سنيت اني نشين 14 ليشنا نساو ويا 14 ذي مزيغن يجي نضاعرب نسيو الستار ومثلا المشكل يغرنا دونك المشكله نبغى لي زاتيتود لينغويستيك من قارن لي زاتيتود لينغويستيك من سنيت مره في السنه مهم يعني تري امبورطونت تناد تم قلت لنا كاتيا تناد بوفوار فيفر اون اسكيرا يعني انه ندر
ستوسكارت مش نمشي نغير نيولوجيزم هذا نقار سير الساوي توسكارت توسكارا الانجليزي باسكو اس اسبانيول توسكارا هو صار بربريثار لو توميمو ويشكارا سي acabo de hacer la propuesta توسكارا توسكاري No, Tuscariz lleva la nisba árabe. Vale. Fuera. Vale, bien. Donc, pouvoir vivre en Euskara, ندر يخصنا نزاد مخا ندر ستمازيغ ستريفيد ستقبايليت ندر ستريفيد ستقبايليت وراه من يدنا نصغاراي نبدو كم كاميراتنا نبدو نلمذ تمازيغ سكواش ويش ثلاثة نغ ويش أربعة نغ ويش خمسة نغ نمدشا تمازيغ دونك ندرس مازيغ واش يعني ندرس مازيغ ندرس مازيغ نسيو تمازيغ مرة إموشان ماني مانجا دير خدمت دي برا دي مدوكرنا نغ موخي ديالنا مداكرنا يوم تسوا غتشمل غير القهوة غتصور القهوة غتصور كيد الستعرف تريدني ما يموج مرة تصور كيد مازيغ وش يشرب قهوة مداكرنا ما يمل يخصنا أن نغدو نسيول سمازيغ مرة ماني مانجا في السنة ثلاث ذول نيدرس الكور دو لونغ دو كولتور نيدرس ذول نيدرس ثلاث ذول ديانت لا ريفيتاليزاسيون نسوكي من الإنعاش من الثقافة في النار ديانت ثم داكوتشنا nous ne sommes rien sans la langue mais la langue n'est rien sans nous ورنشي ورنجيشا مبرا ثلاث واش ديشا مبرا نشي امبورطانت بس الناس ديالك شي قال طاشني مثلا نقارن ان تيد انت يجن هو ولي الناد واخا مخاف قدشتي الى سيتي البريزيدون اسلواين اسبانيا ادولفو سواريز مش مخا غتصغار ثاباسكيث ناخذ سكارت لا فيزيكا كوانتيكا ماشي القاطع مو مختفاجر مش غير شيء مو مختصر شك تمازيغ غتصغار سيونس ناتورال تمازيغ واخا الجواب نغير ورتيشبوا غيرهم غيروا قمون شنو نيتي في المانيا يعني بدا مازيغ ما يهمني وتصاوب بوا غيرهم غيروا قمون ماشي الجواب ها تيريليث مي باسكيين الناس مخات صغار مش لا فيزيكا كوانتيكا يسهر مرة يسهر هذه السنة فلوسكار هذه السنة فيزيكا كوانتيكا استا زمان صغار مش فيزيكا كوانتيكا نساولا في المزير زمان المسلاخ في لا فيزيكا كوانتيكا ولكن شرط هذه السنة مختلفة لا فيزيكا كوانتيكا لسبواسينا دغرنا 4 تيجكا تيجكا نمشي نلقى تيجكا استقبالي في نص السنة لي بيلي الأسوس طيب زمان نيت سمازيغ في مرسى هذا البروسيس هو اليوم نسم يرس خف 4 مرسى اللي فيه المورا نغلوشوش انا زوارين نايش الكوربوس كويس يعني خدمت غفتو ثلاث مرة غفتو دومين الكوربوس يخصنا نجمع أي يدير قيمن ينسمنا يخصنا نروح نفغر غير في مولا أسي ولا يكون وشورا لنا وإذا عاد السمن شوية السي ولا ثمازيغ تسجل مرة ماني ما تجيب ماني ما نقارن غف يزران غف خدمة نسن غف تفجيح ماني ما يبلا الكوربوس ديسبويس دي غانت الكوربوسا تثلاث تجرم في الجرامار الفجرة إلى آخره ويسير لا إدوكاسيون يعني نكوني غاما سلماذ إلى الماذان ديس الماذان يخصنا نمشي نورغانا هو بوليتيك إدوكاتيف ونساعد على بوليتيك إدوكاتيف ماشي إدوكاسيون بس من إمبورطون يخصنا يسوي لنا يسوي لوبجيكتيف البوت يسوي لنا يخص أديري
مخ غاني سير زاف وخاطر اللي غارنا غايث السياسه ليدوكاسيون ضروري تدون تمازيغ اللي غارس لاباز تمازيغ في ثلاثه كما جات في ثلاثه لي موين دو كومونيكاسيون سي امبورطون لي موين دو كومونيكاسيون ويدير ذا نمشي نقار اللالن وصواب لي موين دو كومونيكاسيون يعني وسائل الاتصالات الى اخره الاستعراف وي سي امبورطون خاص ما ولاش غارنا القدره السياسيه هسه الانترنت لي زينيسياتيف انديفيدوال يزمر هذيك التزمار الناس مخ تقدر نزرعها الانترنت اللي تقاس لي زينيسياتيف في الانترنت ماشا سير زاد يصف هذه اللي غارنا دي جوات يدريسل ينميسل يخدمن غف تمازيغ يتاكل ازال قران يتمازيغ ازال اون غراند فالور يتمازيغ واش راه العظيم ديالو لا برودكسيون كولتورال الانتاج الثقافي ماشا سوا والو نا سريفيت ناس طويل هذا مهم جدا لا برودكسيون كولتورال واخا ماشي غارنا شويه لا برودكسيون كولتورال ماشي هي الوا ماني تجي في النص غارنا هو الانفورماسيون الخبار شحال غارنا غني التارين ماني جان يعني ما جانش يودني التارين ونستغشى ثيران سن كتب نسن انه حمس نمشي سيمازيغ من زمان نمشي نهار قهوه نخلص 15 سكسو 15 مليون ما شاء ندخل جوج الساعه يجي الدريس يوم دوكان خصنا غنبدل شويه العقليه كاينه ما ثانيش نتيكتي غنغلو دي فموس بطبيعي نروح دي يناير يوث نتيكتي يا الوا يا ليجن هذه الساعه سيني دليس استمازل ناقص قبايلي يجني يمانيس ما غيوش دي فمس شنو قال يمانيس الناس يجن فمس اصح فمس ما مش ما تصل المهم نسفهم زين إدريس نزني إدريس نزني إيش نحكي مدكرنس نا يتواجهوا الناس نا يورديس نا نميس نا نمار تيكتي تصح هذا تص إن نجيبوا سكسوها نغش رايحوا رقصوا إذا هاد سكسو ماشى يخص أديري لي غلط يسوي النظام ما مشى نك نقدر حاجة أنا فهمت اللي ينفعني ثمن ديسبويس غارنا غير إناد عندك النقص ساسوا شا تكثيوي دزيدي يعني أفكار إمبورتانتيس مخ خانك بدر العقلية النغ العقلية دي غاديش العقلية مستعمرين ثقافيا عندنا غادي غيش عقدة النقص كومبلكس ديفيريتي بالنسبة للثعرف تاع فرانسيس نقطة اسبانيا غادي غيش العقدة مخ عندك مخ عنده سير جا تم زورث نثني قارن تم زورث تم زورث ايوا شوفي دي دارتنش لا ماس الاساس هاد السيول اللي دارت النون الفيه نفق ماشي مسن تطفر غير رابو ديال وغورن اوغوست داسات سي اسبانيا غير الحوزيمان غناضو سواء تاع هولندي تاع فرنسي تاع اليمان تاع انجليزي ماشي واش سواء نعطيني لا ميم شوز قبايلين نفس الشيء نجيبو هاد السوا تاع فرنسي تاع انجليزي تاع عرب هذا قبايلين لا غالب يطال اذا انت مزوالو نسيول نبلو الخدمه اللي دار في النار اللي يمي اللي دار ما بخام ماشي نقصد ها ايش سمعت الأورغويو الفيرتي لا تونس الأورغويو الافتخار نو الابتزاز الصمغار الزين يسفك
بنادم هذه اللي يفتخص استقلالية الناس ناقص تسلية الناس ناقص مجال الناس تجيبو ذا الحشور ناقص في ثلاثة هناك responsabilidad personal. C'est une responsabilité personnelle. إذا ذلك responsabilité مسؤولية. ماشى مثلا ما تزرعش غاري يوذا زافي فهمني على الأقل فهم مثلا مازال واخا حاول مازال كيتسمع مش وجهي هذا اللي تحاول اسوي لك يوصل يدير نصفها لا المهم نصفها دونك يفو يسي بنادم هذيك المجهود الناس مين زاد صغير انني جا بزافك فهم شويه ماشي ما تمسراهي ما تتصور يجمو السينما ولا الامور تمسفاهم ماشي على ريسبونسابيليه المسؤوليه وتجيبو انديفيدوال فقط انديفيدوال كوليكتيف زي ما واحد يشد الليل صار السيف كان منظر المخ تاتيلي لا ريسبونسابيلتي دي كوليكتيف اي تيشتي لي انت يشتي في ساسوار جون ساسوار تصل حتى تاس donner une dimension constructive au projet. Asto شديش لا ديمونسيون كونستركتيفا ونزنوزو والو الريح ما نبيعوش الريح ما نحلموش بزاف يجينا ديالي غارس نبروجيكتو رياليستا زمرة تقضى بروجيكتو تبقى مثلا قارن الدم شي مرة في مزيغ يوث حكومة مزيغ في ولا اتبنوكش تدارت المش اتبنوك السقف سلطوا ابنو تدارت المش مثلو تدارت المش مثلاش ونزاري كاتر زمر ديال سوايا تجمع في تدارت المش اش شكوى غاش تدارت مشوار غادي تدارتينو انا بلا انا بونزار ملكة ونزار ابنو تدارت المش مثلو تدارت المش تيويزي يقدر نغني مخدرون تدري نسم هذا después تنقاروث من زيو رخصة العطراك نو il y a 2 points مازال سنة تنقيرين ثم زوالوث muy importante de que la convergence convergence par-dessus les idéologies. شنغارنا هو اليسار وهذا الإسلام وهذا الشيوعي وهذا إلى آخره. يسموك الجزائر كيف؟ وانديبوندونتيستا وهذا المارك وهذا الفلان وهذا الحزب لا. شك إيري ما تقصد كبير سياسيا ماشى أي يجمع المرة تثبت. المسفهم. يستوى. دونك في كثيرنا يصير نكون ندور الفكره نين دو لا كوميونيتي لينغويستيك لا كوميونيتي لينغويستيك اللي خصها نولي يجمعوا تجمع التمازيغ نشارك الشركه في التمازيغ خاصك تكتب الاسلامي الداعشي الشيوعي l'indépendant, voilà, j'exagère. Ah, j'exagère. Là, n'est pas chez il faut être réaliste. Non, ils ont été infectés par la culture. Mais ils existent. Il ne faut pas les rêver. لا زرير مخت ضفر لا سوليسيون خصها تزرب المشكل مزرب المشكل وتزرب السوليسيون المهم الفكره شوت فيها شوت اختلف لي قسم الجامعات والصور جبنا ولا الدين كنا نقاش الصور شيء نكون بارد من الناحيه الاكاديميه للجامعات والتليفون في السوار مثلا للجمعيات للمسؤولين السوار خاصن نقرر الداز غادي يجيو اذا لدني ثاني
هاد السلطه يمكن الفضاء تحكم خانه باش انمون جنت وليد تفقران نودس حيويه البروتوكولات غادي يقول البروتوكولات تاس تسلم نهار باش نقير بسلايين هذا شيء مجرد تاس البروتوكولات تسلم بسلايين تسلم بسبب شن مرة تحسبت مني مرة الطفان خويلاتي يعني خممشي عندهم منقي خمين ناس السواد إذا قرصني مثلا اسمه النساء القلاوة متشكركني والتاس واحد متشكركني ومرة كنيو دغا غيوسي لحقاش وادني تاني غايلين يمان يمان مسراج أمش توارن موضوع الإخبار سي البروغرام تغادي سي البرنامج تغادي مجموعة الإخوان تغادي سكيني واحد يوسين قيم غاح بسالة سمر فقيني خميت سلوسي قازق شد غاش وتاكي غير وسنيولان يبدا فقيش أنا مرة ولا ستسرين باسكو يمدي الصور الزجال خميت غيمان بدا يجبد تشاد حاجة نتصور هي النير هذا يمكن تانا سيتياسيون راه قال لي ساعة في السنة إخبار الموضوع حاجة غراو شوط خميس صور مزيخ خميس صور المعيارة هناك تقريبا غاري إحساس بلا من عاود يبدا يلبس من الزوج الشنارة زي موضوع يخبار la mesure dans l'espace internet, réflexion sur une offensive culturelle et linguistique. الموضوع الثاني أليس أنه باش نسن الواقع يعني من يدان للواقع هذا باش يجي التصور يجي نور النظام يجي الخطاب النظام الخطاب من طبيعة الحال واحد البوصمي والتهنئة والمؤسسات لصور المؤسسات عرفتني كمان السلازير انخزار الفضاء الانترنت ليسباس الانترنت من دايز لحقاش من دايز يبقاش المسألة مهمة جدا ولكن وهذا سيد تسري إذا الموضوع ثاني أليس السيور السياسات مثلا اللي توجد باش نعالج الإشكالية الدنيا نفهم المعيارة نسوى مثلا باش نفهم مليح نخزر ما نقولوا لي راسك دير واقع غايودان في الفضاء اللغوي الفضاء الأدبي الفضاء مثلا ارتستيك ليسباس ارتستيك خصنا نسمي حاجات باللي ان ودي المؤسسه اللي غتيوضن مثلا الجامعه وتيوضوا مثلا هذا الحقق تكون ابان ليسباس لينغويستيك ou l'espace littéraire ou l'espace artistique. وين يمشي المنايا مشيت لي ريزو سوسيو مشيت انترنت مثلا نصور في ليسباس لينغويستيك نصور في ليسباس ليتيرير ايتترا انت في نفس مثلا في الديكسيونير عاود بعد الملكيه الجزائريه نفس الشيء كنا ستاندارديزي لي dialectes marocains et il n'y a pas une extension ou bien une ouverture sur les autres dialectes, par exemple. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc, بالتالي إنتاج الإنترنت يخدق الفضاء مثلا يغطي كل الانستيتيوشن يغطي كل الجامعات. Le constat du départ, غنخلص الشيء من الجسم كالانترنت كلها تقول سو ني با لاباناج دي انستيتيوشن تقول تصور خاص غير الجامعه المعهد الملكي القافله الوزيريه لا تصور خاص باراليلمون موازاه الخطاب اللي تصنع المؤسسه هذه
ديني يجي نخدم التذكرات ديني نجو خارس مثلا تكنت وينات إني مرة يفهم المزيغ ce qu'on pourrait appeler un contre-courant, il est contestataire bien évidemment, ومن يتهم مرة وداني من ذي سموني إذن يخلق الموضوع أنا مفتوحة أخذنا بعدنا غاتبسمون point de disparaître, mais qu'il est menacé. Il est menacé certes, mais avec des degrés. Donc, باش يعني نخدم اللغه على اساس ما جاي نبدا باش نحاش تفسح الطاس مجدو مني اواني لي طونسيون وين لا ليجيتيميتي ديموكراتيك لازم تمسريني خالص في الدبل ثاني il y a beaucoup de choses qu'on cherche et qu'on ne peut pas trouver donc il suffit de suivre maintenant ce genre un peu de groupe où on verra qu'il y a des choses qui sont importantes sur le plan chiffre. إذا ماذا كان زمار لما نيمي قام l'histoire des civilisations من تطرقنا لي جروبات الولايات المتحدة غنغ l'histoire des civilisations amazigh غنغ l'architecture patrimoine مثلا immatériel غنغ les traditions من يترحلت والدارة غنغ الأدب غنغ كان l'instruction littéraire et artistique, les contes, proverbes, devinettes, etc., les expressions idiomatiques. اللي التاس الصور المكونات اللي نجد هاجس كما يمي بثني ما يمي في خضار الاستاذ عادل كنسرينا يخلق باش تسبين بان يعني العلاقه في الموضوع انخزام الخطاب يكستينا ما مشي يقول خطابه يعني ما الصور في لا بروموسيون غاس نجي نتصور نيل باسكو اللغه مهدده اون لونغ كي مناسب مثلا في ربدا تصور تقديمين اول نازق وراقدين نستحيا الادب اللي يبان القديمان نتقسخ ورا ما يزديكا اذا ديني مثلا يجي التمثل يجي التصور نظام يقوار التاس على غوفيتاليزاسيون اذا التالي الدكتور مثلا غايب مثلا الباسك ما يمين غاسل مثلا على المستوى لا تيرمينولوجي ما يميت كتان نصور الطاس لا غوفيتاليزاسيون et non pas la promotion ni la standardisation etc. Donc il y a اخر منات دي ديبا دي نقاش على الفابي مثلا الالفابي فينا غير حاضر ويدي لها سي خلافي السير في الموضوع السير في الموضوع الالفابي فينا اذا مالا الالفابي فينا وغنغي يدير وزيج تعمل الاف يمحضر الاساتذه ديال كوموندير الناس معناه ان نسقسى في الاختيار الناس واش الاختيار الناس كان صحيح او ماشي صحيح. Est-ce que c'était un choix raisonnable, pragmatique pour faire réussir la Tamazight ou pas? Il y a les résultats. Sur le plan pragmatique, sur le plan de la communication, le Tifina, il ne travaille pas dans la absolument. Il est loin. باش هذا ما يكونش نهارا هذا ما يكونش لا ترانسميسيون تمازيغ. Donc je n'ai rien contre les Tifina, par contre يمكن أن نسيور عما سوا نسيور ما مش غادي تحفيز أنا الرزيل الحرف في التيفينا الزيس نجي الموضوع ارتستيك باش الزيس نوضع ثاني مازال على لغة سودي بيستو كي تريز غادي أقسام المكس اللي بدات تتعقد تغث مازيخ تدار في الناس من والدين الى غير ذلك ومن بعد مشى الخو زاد ولا تودى مشى الخو من تو غادي نغي الطفل الاول كلشي يروح يدولوا تراسي كدارك تعربت سبروس انت مازيغ سوا دايت ستا يسمح بالدار يتخص عن السلم
يتخص يستخدم الزيس نسيول الزيس نغار الزيس ناري الزيس نصور تبقى غير فكرة أنا غني نهار الصباح دونك برا من برا اوروبا على فرنسا ايطاليا هو السؤال اللي راسني توابع الزوالي تهتم اللغه هو الزوال قالش بيدو غادي يسوي داك انت مثلا التعليقه والثاني التعليقه يمكن مثلا في الخزانه كناش زاني تاني كناش بونا صادر مزوارو من الزيت جاي السوار السريفش دا السوار السريفش توها دبواكو تيطاس توغا هاجن قرناس سيور ستعرف سيور ستعرف خما علاش نفهم السني يبدا يتمساوى بالسريفش التعرف الخني وفين يعلون ثروانسن اكسترا اكسترا بون إن الشفايودين فايودين يبدا خمينا الزو انسيو تبراتي حد نسن الا انت يبين هذا يفهم بيتغي تقرا مثلا السمع يفهم وخا يفهم وايد يخرا ولا العرقه بقول يحتاج امصوار من داخل السير سنة نشين يمكن صوار السير لكن وين تجي شعب ثم غادي نيجي المشكل دا نبقى السير خايس ومثنى وتجين تجا تتلاي التمازيغ انه تقور حما غتمثل سي كو ان peut-être jusqu'à présent il n'est pas standardisé. أن جينا يتمتنا للباس خاصنا نثني الطاس ماشا زمان تسمونن هذه نتيري une langue de la communauté قرناس la communauté basque الشعوى يجيشا منايا ربما نجد sur le plan théorique sur le plan linguistique نجي تاخد الكتب باش انا اني حما غادي يفض حما تنصرف جاري ودان ونزمر نصرف نشي تصرفت الدوله وخمين قال بان الفشل منايا ماشي الفشل نتمازغ نيغ الفشل نتليتا نيغ لومويا ونيتي غادي هادي سنيودان شان الدولة قاتوكي قوات السفر شاغا يودان حما غادي يسين تلايتا تانيتا حما غاتيريو اللونغ نتمازي تانيتا تتوحدس حما غاتوجه امبوسيبل رخو انسيور شوي دون لو كادر نتمارث النوع الثاني غنسيور شوي تخلي ستوار زي 1956 هذا الخو أموثنت 8 تنويعات دي بارلي ديالكت 8 تنويعات نتمازيغ ديال المغرب زي 56 أرجخو زي الاستقلال أرجخو 8 روحنت أموثنت ما يسكت مازيغ أموذين تموت غياتا تموت زناقا مرحلة تنقرو تعقد نتا الغماريات غماريت 2008 نغ اليونسكو بلي قاقيم دي سجن 100 يودان خوزي 2008 رجخو مرات غايديو السورة طيري صافي روحي الفيكيكيا ستيتي السور دي فيكي تاني زنس نيا ستاري في شردات تولف غادو درين وذن وقيم السور دي برا وتسي سي لا ليني روج عم قال اليونسكو بلي قاتايتا اللغيه تانيتا تانيتا اقاتي وض اقا اتمثل ذورن اني السور نتمازيغ دكورن غير دفا ام دوم ديال الخوعات تدور خو 27 عراحات 27 ذي 100 يقام باللقاء السوري ديال المغرب على حساب لو ريسونسمون 2014 اذا ننتقل زين 75 دي 100 85 دي 100 غادي يستور دي 56 رخو قانون غاكنيو اقا 26 دي 100 وهذا المغرب
15% السوارن تاع شلحيت، 7.6% السوارن تاع مازيغت، 4.1% السوارن ثاني في الشتاء. بدير ما ينطرح تايت الإحصائيات نسن الشن بعد الحوادث نمينشا نورا خسن مزا كريتيكي الناس منايقا تكنيو سخار الرقم ان ما يميخليك السنجا سخان الإحصائيات تاتينا وميتن تشن الحكومة حما غادوشني الحكومة بناء نخلي الإحصائيات تاتينا اي تكين لي بيدجي تكين جسقان التنميه غير تكين مش غير حمد السياسه الاقتصاديه ديال المغرب كذا الى اخره ما دارش اقليه من غنصا التنميه خلينا دونك من هنا قتوري موجه حما المزيغ خاص تصاريف نشاه ماشاخ من السوار المزيغ فقط تتقوار غير الفار غادي جنتو تلايتناني تتقوار غير الزرا الاحصائيات من 2004 قررنا بأن يني السوارن الدارجة ديال المغرب 89% وينا زي خمس سنوات فما فوق زي 5 سنين سنج ينا السوارن الدارجة مشى في 2014 نانا باللي قد دارجة ديال المغرب تيوض 96% بالوسط الحضري 80% ديال الوسط القروي قارنا نغاقة 89.8% أي سوار الدارجة ديال المغرب وغادي غتزعم بأن لا لونغ كي مناس تمازيغت سي با لا لونغ كلاسيك لاغاب كلاسيك الدارجة تغفر يما مسكينه سيور ثمي تمازيغ جاره ومسيور تمازيغ قاعد تعرفت في مغابره اتي تاوي شنو ازون قاري تاوي تاع الرواح اتي ترقدم اموزو قاد غيا غادي تاوي بغات تدار وصلان يخصها السيور تمازيغ تعرف بعد الاستقلال توغا على حسب الاحصائيات وتكويض 4% سوتو غادي السن تعرف اوان الاستقلال تغسل بعض الفقهاء وصافي تيسندرو تيسنن نهار الاحصائيات نختي الشنقه نوصل 50% اي السواد ديني غير تاع لانغويست اغابو بعثيست زعما غادي نير الفاسي الفهري انت السيوديت كتا 64% تعرف كلاسيك ايتي السواد ديال المغرب تا فرانسيس وميتو سي لا بوليتيك linguistique, l'identité, l'État-nation, etc. Donc, quand Chine intéresse l'identité nord contre le français, contre le colonialisme. Mais شادي تيدت تا فرنسي تو غادي يسنن ديال وقت النيا تو غادي يسنن او حسب الاحصائيات وقام 7% تو غادي يصيفطوا فرنسيس ونهارات شنا نوض الريسونسمون 2014 تيشنا نوض 40% ديال المغرب السوار تاع فرنسيس دونك ينا توغا يتجن لا بوليتيكا تانيتا توغا تجن تتماشي ضد فرنسيس من زين نيثارونس مرة قانتا فرانسيس مرة قانتا جرنزش دونك elle était contre يجن اللغة هي تمازيغ من زيت مازيغ صوف غنتيت تو غادي نيغي جا مدارس تو غادي ازرو تو غادي نجم مدرسة كيتو فرانسيس تو غادي نيغي يجن المعهد ديال الرباط انت مازيغ وفرنت التصميمات لي زيتود ديال سني ديال فرنسا بلعنت قننت ارين كلية الاداب والعلوم الانسانيه ديال الرباط كسن الزايس تمازيغ الاحصائيات تاعنا واخا نغزا على حساب ويتارين تمازيغ اونفا ويتارين تتلاين يجان ديال المغرب والنسبه نسنت على حساب الاحصائيات 2014 قانون كاين السنه دارين السنه دغان تمازيغ 99 عفوا ماشي تمازيغ تعرف اللغه العربيه الفصحى 99.4% ينا غاسن 11 سنين تساوت ينا السنن أدارين أضغارا اللغة العربية الفصيحة تا فرانسيس قالنا 66% يني غريم من المتعلمين يني في المدرسة وغاسن 10 سنين تساوت ينا قارن فرانسيس تاريخ فرانسيس
ثاقرنزش 18.3% يني يدفن دي مدرسة غا 12 سنين تساونت إلى قارن والتاريخ ستقرنزش إيش ما زيغ شحال زقاميت 2003 2014 توا مش باش تستيفن غندرسة غاتيمي غواجي ستيفنت غاكين تغاكوا يتسبدل غاتنبذات وتودي فشا غاتدالا غادا وتودي فشا نعم يقار نستيف on a intégré une langue dans le système éducatif قاغاس الشروط الناس دوك خصها ملي غنحكم الخوينات بان التمازيغ غتفشل ماشي خت مازيغ راه خت مازيغ وراه اختي فينا وراه حد الفشل خصها غتحمل الدوله الى بوليتيك يتك واش واد الصغار بوم جا سبان بوتي فينا واد الصغار بوم بول عما صوتي غير يحد المدرسه ولا دي زاسوسياسيون ماش غيقدر الطلبه بانه وقت فينا غني غيجا ديني الطاس ديني احزاب سياسيه اللي غاسوسهم جوينو ودين لي اسلاميست قانص اقل فشل التمازيغ فينا واش فهمت اقل فشل التمازيغ لا ستاندارديزاسيون واش فهمت سوي سيريو ونزم نحكم الشين وتاك دي زيتود اكاديميك سيانتيفيك دونك ملي نبدا غنسري سنين ها ملي جا المشكل اي ابخي غاد الناس ما ديرنيش المشاكل ما دير مشاكل بيداغوجيك ديداكتيك اكسيتيرا خلينا نحكم اسنين دايتا قال المشكله خلينا نزعوا تي المشكله قديت مازيغ ما قديتي فينا ما قد ديشا المشهد تمازيغ تساوي تارين الزايس قارنت 2.8% على حسب الاحصائيات وحتى ان شاء الله ما ونخدم واثني من غشات 2.8% احنا جايين اني غادي 10 سنين تساونت تارين او قارنت تمازيغ 2.8 دونك واخا دروس دروس ولكن واخا يبني واحد منهم وثاوي المؤشرات اذا هنا تفوشية ندوم إحصائية سوسيولوجية انستيتيسيونيل كلا نقش انت بسرعين عقات مازيغ عقا اتختفى زي لافريك دي نور ابخي 40 سنة 50 اسبوسا لأن توقعش لا ليكتور نهار تخرج سقاني ديمقراطيين نير المشاكل تام قال غير اثنين نسي كسينا تفهمت زي الدار زي 7.5 الدولة كسيسي زي 7.5 واحد تندغى الدار 5.5 نش نهار ملي كما راه خدمه نستوى راكي تمازيغ انت المجهود دم قران اللي تدار نستوى نشري ماسك نستوى راكي تزدوي الحنات سنت الى اخره معنا لاميرسيون هذا غير البنات دي تدار اي كسيت يسنت اللغه انت تدار او يكثين راه حديها او يكذا الى اخره من تدار ولكن ماني تعيش ماني تدار دابا غتفهم زيت واحد انت دات زين جدات السنه الدارجه ديال اللغات النظام نشتو غير شواتي لان 14 سنه 15 مزوارو تو غيدير كامبو السنغ اسماون نجضات السنغ اسماون نونات النباتات والمرض يغميا السنغ اسماون رسجوا السنغ تصد بسرايين السنغ في حوجه السنغ ولكن كاينه قاينه كدات وهنا روادي زي مدرسه مي صغيسين زي فيلم مي صغيسين دونك الناس نسعدو يا سنت ايجنا الربع لان وادي تقول لي زوكازيون لو كونتكست نيد با حما غادي نسيوض توت لي تاع انا اختي دي السيوض باتنا دي ماتنا لو كونتكست اي ديفافورابل اذا بايته ديال الحاليه ثالثه كما يطارق واحد يجي قريه قاسه تجي قمه الشد قريه شبعه غبابه يجي قنقراس جيونا بس نقابو شبعه ايوا بابا كيف ولكن بديت تغدي مدرسه بديتي نمل شو غتقاري ديني طاق واحد يجيونا اطفال غتسيروا الدارجه غتسيروا الفصحى غتسيروا السكران غتسيروا الفرنسيس غتسيروا الانجليزي ماشا
شنت لايك نتدات نمول تشتغل صافي تدات وحرس donc c'est insuffisant donc c'est pour cela من النار بأن les fonctions de la langue وتقيم حتى ثنين تدات نسعدو تنتجع السمانية من زيد دولة السن la situation غادي تعيش أقاين en train de reporter بيلودا دوحرشويت سي تسوغي سيسمازيا بات فرانسيس نا ترجمة سلمان إذا تسيو رخص نازية فرانسيس وخذ حمال الثامن ندوك عندنا لي باسكيين نا نبني وجزين نمشي نقارنشي في فيلم même la race de l'élite. Donc je vais essayer de parler en dehors parce que il est déjà un peu tard et en plus donc notre grand Bimina commence à montrer des signes de faiblesse pour la traduction, donc elle m'a demandé de le faire et je vais dire que je vais essayer de le faire. J'espère que ça ne va pas trop ennuyeux. Bon, je vais essayer de réduire ma communication parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et vous êtes très fatigués. Et je vais laisser plus de temps pour des questions. الوغاد السيورة شوية واعرة ماشا أولي منايا أديري غنغاكود موخ تمسيوة ما تخسر سبران زورو نغ حريجان زورو نغ لا بريمير بارتي ذا سيشم نغ هدف أفوس نتلاقي نغ التام نساوي شي نقرا ساوي الانعاش نتمازج ويس سي في ملا سماثا دونك لا سيتوياسيون اون جينيرال دوزيام بوان في ثلاثه هاد السيوله ما يمي ثقبايليث نار ثالثيث مش هاد الشيء واحد مين بزاف بعيد مين نساوي اللغة خفت قبيليت كل سواد خفت مالي ما نجي في لا ديفيرونس هي بزاف بعيد تمازيغ شويت plusieurs fois mais peu de choses. Donc la présentation générale ويلي ديو سنة داكي مرة يوذني ديو سنة داكي سورة خافسن يقولوا واحد شنو مزورو الصباح ونتوغالا لا غادفير c'est un extrait les gens que j'ai invités aujourd'hui, ces jeunes kabyles, ces jeunes maquisards de la mazélité, c'est des exemples uniquement. Il y a du sanassa, l'imdiat noir, asgosni adan, des jeunes festivals des langues minoritaires d'Italie, où il y a des jeunes d'Amaroui, Salim Zenia, il y a des jeunes qui font le doublage, Samirat Belqasem, ou Chenesem, RS, pour la création en langue maternelle des Toscana, de la région de Torino. Donc la dernière, ce que je disais, c'est que c'est des exemples uniquement, ces jeunes que nous avons ici aujourd'hui, c'est des exemples, évidemment ce n'est pas le seul en Kabylie. À titre d'exemple, l'année dernière, j'ai participé au Festival des langues maternelles de Ostana, en Occitanie italienne, et j'avais proposé deux créateurs, deux producteurs kabyles, un écrivain kabyle, Salim Zenia, et un directeur de ciné qui fait des dessins animés, doublage en kabyle, mais aussi des traductions de films en kabyle, et qui ont été donc nominés, qui ont eu des prix pour leur production en langue maternelle. Pour la situation en général. La situation en général, en Kabylie, je vais parler en Kabylie, mais beaucoup de choses, vous allez voir, va être parallèle et va être similaire. Alors, كم لا السماثة الحالة بصفة عامة تسير نشخ في قبائل ماشا توالي في حالة ذي ثمورت القبائل أم ذي ثمورت تريفيت يريفيم أطاس انت مسلاين إيش تنسن واخا ماشي نغار نغزيش أي سيرفن أي ثماثنا
إيريفيين ماشا يجنوه في الإسلام زواروث ذا الدين الإسلام في سنة تعرف ما يمد تقارا معايا l'islamization, la daïchisation, la salafisation ذكورا مقارنة بثمور القبائل ذكورا ثمور القبائل مشكل إما ولا من غير مزورة يما بابا فين سلمن ماشا واش تجيبو راكي تسلم من زيد فين سلمن إذا دارت نسلم صار جان يسطا ماشي نسلم نوسع تفاغ نسيت دارت نسلم تسلم غارش اش قارب والحرام شك رس خصك ترصد منايا نظم منايا وممنوع وحرام الى اخره فيه التدخل في كل مناطق اذا المشكل في السنات تمسيت في السنات نستعمل ضد فقريث تلفيت ميزي قارنا يثعرف في مسلم شدت ميزي تعرف اللغه لونسابلي بالقران لا اذا يقولوا هذا حرام السيمانه يعدون الجمعيه العلماء الجزائريه نات يناير حرام السيمانه يعدون السنة مرة الإمام الني من كازابلانكا يدنان كل من نطق بالزول هو إلى آخره en français. Donc les deux, pour la situation générale, je parle pour la Kabylie, mais dans le Rif, je pense qu'il y a des problèmes. Nous avons eu à affronter deux obstacles principaux, un, mais qui sont liés. Un, c'est l'islamisation, l'islamisation dans le sens... Bien. Alors, donc ces deux choses-là, l'islamisation forcenée et l'arabisation, ont conduit à l'acculturation des Kabyles. سنة مسرينيا ثمازيغ ثعرف تنسلم ثا ميليتانت ثويا ريجو مكان يعني نتو مرة رعدة النار تقديمي نتو ما مش لنتروس روضنا نتو ما مش نساوى نتو مرة الحوايج نغني نسلحة روح غارنا عادات نغني Bien. Alors, la culturation, elle s'exprime de différentes manières en Kabylie. D'abord en français. La culturation, elle s'exprime d'abord par l'abandon de la langue, de l'usage de la langue. Parce que pour les linguistes, si vous faites une étude linguistique, vous allez remarquer que les usages linguistiques sont de plus en plus envahis par l'islamisation de la langue. Hein? Quand on jure en berbère, avant on jurait avec une expression déterminée. Aujourd'hui les jeunes disent Aqsimu billah. Ce n'est qu'un exemple. Et si vous faites des études linguistiques, vous allez voir que dans les discours, bon, le Hirak, vous êtes spécialiste, je suis désolé, mais enfin pas tous, hein. Certains leaders du Hirak sont spécialistes dans les références à l'islam et d'un vocabulaire qui n'existait pas auparavant. Donc ça rétrécit. Tout à l'heure, notre ami disait que le dialecte arabe était l'ennemi du berbère. Effectivement, mais moi j'ajouterais aussi cet élément, parce que ça gagne du temps. Donc l'influence c'est نساوى استعرف لي فيسبوك نساوى استعرف ما نخصنا نستورخ في الفلسفه استعرف toutes les choses sérieuses استعرف les choses qui sont pas sérieuses استريفت من تالي مخن تالي استعرف donc تنزورث l'abandon de la langue. Alors j'ai dit en français ou pas, je connais pas l'abandon de la langue, je le dis non. Le deuxième point, la perte des valeurs traditionnelles locales. Les valeurs traditionnelles. الموريتانيا يعني الروح العادثني تقضي منا مزيش روح انت. On les remplace par des traditions islamistes. Autre point caractéristique en Kabylie et en Algérie, c'est la marginalisation économique. Marginalisation économique de la Kabylie et du Rif, bien entendu.
Hein? Ça veut dire quoi? Nous sommes en marge de projets de développement, manque d'infrastructures comme les routes, les universités, les unités de production économique, etc. etc. D'ailleurs, ça c'est un des objectifs principaux qui ont conduit au Hirak dans le Rif. Donc, ثلاث ثلاثة جانا في مولانا abandonados. جانا روحا غير الجزائر غير وهران تلمسان تكشم غير تلمسان تمدين تخارس شي القار ذي ثموت القبائل رونو ذي وهران مرسيدس ذي تيارت بيجو ذي بالعباس منشين ذي تيزي وزو غارنا ايجا درمير وذي المساجد et les prisons. Donc, marginalisation économique, effectivement, ces deux régions-là sont marginalisées du point de vue économique. Donc, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'unité de production. En Kabylie, il y a une pression pour faire fuir aussi les entrepreneurs économiques. Donc, par exemple, on a encouragé les enlèvements, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai dit pour l'anecdote, mais c'est vrai qu'en Kabylie, on dit, à Oran, nous avons Renault qui s'est installé, à Sidi Abbas Mercedes, à Tiaret. Tout ça, c'est des régions arabophones. Vous avez Hilton, et en Kabylie, nous avons les mosquées, les prisons et la gendarmerie nationale, la Guardia civile. Ensuite, l'autre impact, c'est l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire qu'on maintient un niveau faible d'éducation. Le taux d'analphabétisation, une phase d'auto-affirmation, une phase d'auto-organisation et une phase d'autodétermination. إذا الوعي ديال الهوية لنا يتعدى في 3 درجات. ومزورو لوطوفيرماسيون يعني يوذان يسفك أدفيقا باللي الاثنين غارسن يجنوا واد غارسن يشتل الهوية واش تجيبو ثاني قارن ذتا. Non, l'autofirmation. Comment ça s'exprime? Ça dépend. Mais il faudrait que les gens, que les rifans, ils يسفك يريفين هذه البالسن غارسن يجنوا واد غارسن يجي الثقافة السن الثقافة اللي من السن تاريخية واش تجيبو تنظم. Vivre par sa langue, disait notre ami basque. Il souffle un deux souffle la deuxième phase, l'auto-organisation. Quand on est conscient de ça, quand nous sommes conscients que nous sommes une entité différente, on commence à s'organiser pour essayer de concrétiser ça. On l'a vu avec les basques. Et on s'adapte aux situations difficiles. Ils l'ont fait pendant l'époque du franquisme. Malgré le franquisme, ils ont réussi à organiser des éducations. Et le connaît, donc, خاسما نمشي نغارنا ماشي سقارنا القمح non القمح ديردن راسي يردن لا هو ديردن c'est au moins c'est ديردن وشاهد يردن au lieu de dire la répression je dis le blé. Donc malgré le قمح يصير نمشي نفر الفيكتيميسم لنا خلاص قمحي قمحي دي وش يردن. D'accord. Donc l'auto-organisation en Chine des Rokhtinin Franco, et ben ils ont construit le système les écoles, les madaris, donc l'auto-organisation il suffit de نفقد الفيكتيميزم لنا نعيا دياغنوستيك نسميث الحكومه قحره قمعي خلاص صاي اون لو سي على بالنا كيف ما صافي من غنقروخ دوا هذا المهم. Je disais donc qu'il fallait, la question qu'il faut se présenter, qu'on s'est présenté chez nous, c'est on sait maintenant que ce discours de la répression existe. On sait que le gouvernement algérien est mauvais, on sait qu'il nous a battus, il nous a enlevé notre langue, etc., etc. Et après, ça fait 20 ans qu'on entend le même discours. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain
pour changer la situation. Et c'est ça l'auto-organisation. Et une fois qu'on arrive à ça, يصف أنظار ميغاميك مخالفة سي الحالية. Auto-organisation. Et quand on arrive à s'organiser, à créer une société civile, comme les Basques, comme les Catalans, comme tous les peuples qui se sont construits, on va créer une situation de facto qui obligera les autres, ceux qui sont en face, à te respecter et surtout à négocier avec toi. ما نفاك ما نعوض ما نخدم مشي نسيب السنة أنك إغربازان نعطي مال مش قران أتي لا سوسيتي سيفيل نعطوا أزرن عطاس إمذاني تفاغن غير بردان كافن غف 30 سن غف 30 سن يمرني الحكومة أنا مش هذه مسألة هذه الساولة كبير. Donc c'est ça, l'auto-organisation, il faut s'imposer. Et à partir d'enseigner leur langue, qui est le kabyle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction? Il y a eu des parents d'élèves, à Wergla, à Djidjel, à Tlemcen, ils disent ça c'est pas notre langue. Et l'autre il dit mais j'enseigne pas Mazef. Donc là on voit la contradiction entre le discours idéologique et la réalité linguistique. Bien. Maintenant je vais passer peut-être rapidement à un autre point. C'est excusez-moi, on va arrêter, je vais aller très rapidement. Le système graphique, je passe. Le système graphique, nous, en Kabylie, on l'a déjà dit ce matin, on a choisi le latin depuis toujours, pratiquement. Nous avons une expérience depuis pratiquement la fin du 19e siècle où on étudie le latin parce qu'on considère que c'est un système qui est compétitif. Vous allez voir avec l'exposé de nos amis kabyles et surtout donc de Qassem, que par exemple les nouvelles technologies, c'est une aide absolument incroyable par rapport à l'arabe, surtout. Pour les effets techniques, la segmentation, la reconnaissance vocale, etc. Le latin, c'est extraordinaire. Déjà même pour les textos, pour les SMS, pour ceci, etc. Pour prendre le train en marche rapidement, le latin, c'est évident. Mais en plus du latin, il y a une valeur symbolique très importante. C'est que le latin te permet de détacher de ce qui t'écrase. Faraf et l'islam est militant. C'est pour ça que les islamistes en Algérie, ils disent Waha, on reconnaît le berbère, mais écrivez-le en arabe. Bien. Maintenant, allez, je vais terminer parce que sinon, je vais terminer par quelques exemples de ce qui est en train de se faire actuellement en Kabylie. Alors, nous avons ces derniers temps, surtout, je dois dire, depuis l'apparition du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, donc depuis 2001. En fait, l'apparition du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie en 2001, lui-même, c'est le résultat des événements du printemps noir de 2001. Le printemps noir de 2001, c'est des événements, on appelle le printemps noir parce qu'il y a eu des manifestations en Kabylie et l'armée algérienne, la gendarmerie algérienne a tiré à balles réelles sur les manifestations kabyles. Ils ont tué plus de 126 jeunes kabyles, il y a eu des milliers de morts et des handicapés à vie. Et ça a été un déclic, des blessés, des milliers de blessés, handicapés à vie. Et ça a été un déclic chez les kabyles. Ils ont dit, une armée qui tire sur toi, c'est pas mon armée, c'est pas mon État, c'est pas mon pays. Et donc il y a eu, pour la première fois d'une manière très claire, des revendications d'autonomie et d'indépendance. Pas dire qu'on refuse l'autre drapeau qui est d'ailleurs aussi kabyle, à l'origine, historiquement, mais pour donner une visite locale. Alors il y a eu d'autres symboles, d'autres travaux qui ont été faits, les gens, par exemple, on parle de développer la langue, de travailler sur la langue, de se concentrer sur la langue, etc. Mais aussi, il y a eu beaucoup de champs qui ont été investis. Alors, je vais citer juste quelques-uns. Par exemple, les dessins animés, donc avec Samuel Ibn Qassem. Vous avez des exemples.
تكسر دي بلاكيني بردان تكسر تعرف التارين القبايليت يزي عيان في ثمور القبايل التارين c'est le double effet de Bon, ça n'a pas le temps. Je vais peut-être terminer par la suite. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et on a, à part le travail sur la toponymie, le khidma raf Ismaouna Gui Boujan, le khidma les films, Nawa Isura, Nkarmki, Tarjama, Isura, Rafkadaïlis, Nawa Isura direct. Parce qu'on est conscient du fait que les enfants, c'est la base. Mais, en plus de ça, vous avez aussi dans la société civile des fêtes. زيادة في منايا غار ناخذ مغريوين روح يخدم في مغريوين تموت. Par exemple, ثمرة وزمور كنا نتقارن زيدون. لا زمور ثمرة وزمور ثمرة انتزام ثمرة قندور تقبيليت ثمرة وبرموس ثمرة وكرموس مهرج شنقار لي فيستيفال دي فيستيفال هكا عطاس دايرنت اش يخدم نتا فين تزا فين يقرثين ثقامه يقرثين les festivals racontent les montagnes c'est des festivals qui regroupent les Kabyles et qui développent un sentiment d'appartenance commune. La fameuse communauté linguistique et culturelle dont on parle ici. Ce que les sociologues appellent un sentiment d'appartenance commune. وخاطي ودان تمون ندين تحسين بلي غارسن يشتي الحاجه من السنه. بون ايتي مغربي منين مغربي فيستيفال كاين شي قاطي في فاسكا ان فيستيفال دونك هي تفاسكايا تمون مره قبايليين ديالنا سواء قبايليين نعم دي قمناط النظام التلفزيون لي ميديا دو كومونيكاسيون لي باج ويب والتارا ديالنت خدمت الانترنت سي نسكوسا وهما تطاوينا غير كالتلينت يوداني يدو فيغدي دي حنجيرن تي حنجيرين جا 15 سنه ل 21 سنه يقبل في نفس السنه يقول السنه اورغانيزان ينظم تيبريد السنه تي حنجيرين دي يشتد دار غارس 5000 ناقص 6000 ناقص 7000 امزدان تي حنجيرين 15 سنه داك القابل دي اتنظم اورغانيزيشن ديالنا زياده في منايا الاثنين نتا ديسيور في منايا غارسنا عطاس لي زاكتيفيتي مره لي زاكتيفيتي نسن همزغول لو تياتر مره ستري الرياضه لو سبور تشتري سالفه تقبيليت بالمنايا. En plus de toutes ces activités, on commence en Kabylie à se rendre compte de l'importance d'investir les institutions. Alors j'ai fait venir exceptionnellement, et surtout j'avais insisté pour faire venir Riles, parce que Riles à son âge, il avait été déjà à 20 ans, à 19 ans, responsable du comité des jeunes de la commune d'Akfadou. Et il s'est entouré d'une petite équipe du même âge. Ils activent énormément et ils utilisent dans toutes les activités le Kabylie. Et ce qui est logique et qu'on ne fait pas en Algérie. En Algérie, le gouvernement دونك اقصح باش نشاور بما لو في المغرب باش اليني يمكن يسقسيتني نسمع غيري ولكن على الاقل بعد الناس وبعد الاوقات مصطفى العادل ولكن تجي الاشكاليه مثلا دائما القضيه الامازيغيه تكمل على تنسيق اللغه الهويه غاس جبت ارتباط بقرانا اللغه ولكن اللي مازال حميته في التاريخ دائما عم نسمع بعض كيخص والسيون كيخص كلمه مازال الفتره المول يعني يمكن من جد المشكل مش مشكله تبونوا المشكل مؤسسه بخلاصه انه عم مسؤول عن باقي في مخي كلمه مازال 1980 طبيعي غادي ندير الفتره ثانيتين وتنميت سلحنا فورا تنميت سلماد رشيد اور سلماد مصطفى الموتي مهم الزلخوم محمود 13 ديال المدة القديمة
من خص غادي يتم للمداخله السي مصطفى العريضي السي عبد السلام تصور المعيار التريف ديال لي ريزو سوسيو مي اللي غادي نتا هو انه نتف انه الشيء يتم تعريف نغمار او مزوارت وغنسوار خلي انتقال زي الشفويه غا الكتابه ولكن الانتقال واني تدي المعيار ما تنزريش لانه ولا خصك شي بوي يجي النتيجه نيجي نتراكم دي لي زيتيد الى غير ذلك باش لا خصك شي خلاصه نيجي النتاج من شي حاجه تتجا لي زيتيد توغ نتقلال وبالتالي نشي مثلا دي تعريف وتيفو يتسمى وتيفو يخفنز ديال المعيار حاليا فانت كانوا وقت مزوارت سي تيماتي سيور قبايل ذا تصل المسائل المداخلين والمكونات يعني ما يمي الزمان مرة ديال المداخلين السوخة السي محمد يعني le retour vers la notion de dialecte. ما يمي يمكن أخي بارتاسيونيل يتبان ديما سي روبيتاليزاسيون يقسميو انني صريحين باش نسمى الاشياء ممش غنسمى اللغه الامازيغيه فرض زي لو كوما فيغ النقاهه تسبق النقاهه يعني نسوفر بين زي الانتاج خاطر النقاهه ce qui fait une déception, il y a une déception chez les locuteurs. عندنا السماح ديالنا لنا ديال المولات الزوان منتقل غادي ما هو ذات مسيو شاكر a commencé dernièrement à le reconnaître il le dit donc dès au début c'est objectif الامازيغيه ولكن ملي يساووا الامازيغ يوفى الواقع منه يوفى اولا الواقع داخل الامازيغيه مشكل مالي ديال لا جيستيون دو لا كيستيون يوفى وايتي بوي الناس يوفى نفاق فساد علمي نفاق على مستوى لا جيستيون الى غير ذلك اذا ملي يجي مونيتاري ويبداو الناس اذا اليا لو روتور مجسطان غاونا من خص غادي يدير هو ان كان التصور ديال الدوله ديال المؤسسات باش نولي واضح ضيم قرن الناس بلا نقيم بنيتا بالذات تسمى شهر سيساون ونسمى بو خزنجه ديال اللحظه لان يسقسيتنا هنا كاين مو غير الشيوعه ماشي غير ليكسبيريونس يتجندر ديال البوريك ولكن غادي ني زيكسبيريونس طيب قرانين ديال العالم نزمار زي سنتنسي نزمار غازن راح وجو ان ماسينيسا غارابيد نهار الساعه من غسمون منظر ليكسبيريونس بس ديتا يجو صوريف يشنا تصبحان ماشي غير فقط يني لي سبيسياليست ماشي ايضا ينغنيت يبن حما الفهمين بواساجيتي شو واسيو الغشاخ تغير من دي مجلس اداره المعهد نناقش القضيه يعني وقعوا شامونية حاجة جديد مالني غاول ترتيا مني ينخدم حما غنزار لو شوا ونخدم لي سجير بالنهار الشفوطي غونكا بعد النقاش يعني نقرا فوتي غادي كاركتير لا وحقك لي كاركتير لا دواء راح نوشي طاس لي زارغيمون ما يمين الكاركتير لا لان كذا 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 على ليبوك مشى تو غادي ني شان لي زيتود كيف تناين مراكز غادي يتجان سونتر ديال السيناغ بلدان دو سنات المزيغ اذا تناينا ولا Je pense, je pense que ce qu'il faut au Kabylie et encore plus pour le RIFA, c'est un projet de société pour construire une communauté linguistique. Il faut articuler un projet. Jusqu'à présent, il y a une loi Mané Jazz Jeffins. C'est tout. Donc moi, à mon avis, ce qu'il faut, ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas articulé
un projet de société pour construire une communauté linguistique et identitaire. On fait des détails comme ça, mais il n'y a pas un projet articulé. Il faut que ce soit un projet d'ensemble. Pour arriver à un résultat comme ont pu le faire les nations qui ont réussi. Et ça va venir. Merci à gauche. Bonne journée.